muludan teh ungkapan tina rasa bungah atoh karena dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana kabungahan ieu mah janten ganjaran, janten amal soleh. Urang teh diantarana kudu bungah karena dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harita pada saat dilahirkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, pada saat itu yang kecewa dan benci atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu benci, sangat benci akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mana jelma teresep karena lahir Nabi si Yahudi guys ya. Bahaya kayak paehna dina ikayaan Yahudi. Harita nu teresep, nu amak, nu ngewa karena kelahiran junjunan teh kaum Yahudi. Tak urang mah jelma Islam kan ya tong kalakuan kos Yahudi. Kok jelma Islam tapi teresep karena dilahirkan junjunan ya. Kade bisi mautna engke dina kaayaan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antawisna kaistimewaan tina acara muludan diuningakeun dina kitab Az-Zakhairul Muhammadiyah ya. Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngayakeun perayaan ya, pesta atau walimah karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuningakeun eta teh annal ihtifal bil maulidin nabi bil maulidis syarif ta'birun anil farahi was surur bil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya merayakan perayaan atas kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat mulia adalah satu ungkapan dari gembiranya hati, sukacitanya hati atas dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta we urang boga anak, boga pamajikan, gaduh bojo ngalahirkeun, gaduh murang. Eta urang boga anak amok atawa resep, atoh atawa sedih. Nah make atoh. Da cantang tu rek nyelametkeun urang teh budak teh. Aya jaminan kitu budak urang pasti nyelametkeun urang? Da aya. Tapi urang jual atoh nya. Teu saeutik ke di akhirat kolotna cilaka gara-gara anak. Kolot rek salamet rek asup ka surga teu tulus gara-gara anakna. Gitunya. Tapi urang jual atoh atuh diberi nugraha ku Allah. Mudah-mudahan anak teh jadi anak-anak anu soleh kan gitu urang teh. Urang kengeng murang kali, gaduh murang kali, wargi urang gaduh murang kali, urang bingah, urang atoh. Naon margina? Anjeunna kengeng kani, cing aya boga budak nikmat sanes. Nikmat baru karena lain nikmat. Gaduh murang kali teh kanikmatan di Allah. Urang maot aya nu ngadoakeun. Dares teu? Ya gitu. Aya nu ibadah, budak urang teh jadi ahli ibadah ngocor ganjaranna ka urang. Kan jadi nikmat. Tapi murang kali urang cantang tu jaminan nyalametkeun tapi lahirna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jadi rahmat ka sakabeh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ka rahmat kabeh kabagian rahmat. Ku ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngayakeun muludan teh ungkapan dari kegembiraannya hati atas dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa qadin tafa'a bihil kafir, dan sungguh telah mendapatkan kemanfaatan atas kegembiraan hatinya dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al kafir, orang kafir, nyata kafir ini orang. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi tapi sangat membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu dakwah Nabi, menghalangi dakwah Nabi, mencaci maki Nabi. Dan dia tidak iman kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mendapatkan keberuntungan dari Allah setiap hari Senin. Apa keberuntungannya? Diringankan siksaannya oleh Allah tiap hari Senin. Jangankan orang muslim gembira atas hari kelahiran Nabi, Abu Lahab yang nyata telah kafir, dia mendapatkan keuntungan atas kegembiraannya akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartos teu bari bunga nate teu dibarengan ku iman. Bunga hatena Abu Lahab teu dibarengan ku iman, da teu percaya. Teu dibarengan ku ngagungkeun. Bunga tabiah basyariah, watek biasa we. Urang boga dulur boga kenikmatan atoh gitu. Tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan mahabbah. Tapi bagaimana kalau seorang dia gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan iman kepada Nabi dan mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komo deui nya cacak jelma kafir wae menang kauntungan kusabab bunga atau karena dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang muslim yang matinya dalam keadaan Islam. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumi itsnain, dan sungguh telah datang dalam kitab Al-Bukhari sesungguhnya kelakuan yukhaffafu diringankan an Abi Lahabin siksaan Abi Lahab kulla yaumil itsnaini, kulla yaumi itsnaini setiap hari Senin. Pokoknya di mana asup poe Senin diringankan siksaan Abu Lahab. Bahkan keluar dari telunjuk jempolnya, dari jempolnya itu Abu Lahab ya air susu setiap air, riwayat yang lain air susu air setiap hari Senin, padahal manehna aya di neraka itu setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin? Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Setelah hari Senin dia mendapatkan lagi beratnya siksaan dari Allah. Na'udzubillah min bisababi itkihi li suybata jariyatihi lamma basyaratu bi wuladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab memerdekakannya itu Abu Lahab kepada Suwaibah. Abu Lahab punya hamba sahaya namanya Suwaibah. Suwaibah ini diperintahkan oleh Abu Lahab untuk mendatangi Siti Aminah radhiyallahu anha. Bagaimana kabarnya, apakah sudah melahirkan atau belum? Begitu disampaikan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab bahwa Aminah telah melahirkan seorang bayi. Saat itu Abu Lahab gembira hatinya sampai memerdekakan hamba sahayanya. Tuh Abu Lahab wae atoh piraku mana teh atoh aing mah siga leuwih ti Abu Lahab. Aya jelema Islam teu atoh kana lirekeun Abu Lahab atoh. Nah aya jelema Islam teu atoh ieu bisa-bisa diragukeun kaislamanana nya. Bisa-bisa diragukan keimanan. Na'udzubillah min. Jadi sararea sing barungah sing atoh karena dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Abu Lahab bukan hanya gembira, tapi sampai dia membuktikan kegembiraannya apa? Dia merdekakan hamba sahayanya. Artinya mengorbankan harta Abu Lahab karena kegembiraan Rasul atas dilahirkan Rasulullah SAW. Orang jelma Islam piraku eleh ku Abu Lahab. Abu Lahab atau jeung bani ngorbankeun harta kanggo naon? Bunga karena dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade urang tong eleh ku Abu Lahab. Ada kelamun aya nu sumping itu nya nyandak uleman muludan sok kesian. Tong ngadaguan di titah. Tong ngadaguan di telepon nya. Eusian we saayana samampuhna nya. Ok sabaraha we insyaallah eta jadi bukti rasa cinta na urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang paling pertama mengadakan maulid? Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama ya syukur atas maulidnya Nabi ya Nabi sendiri. Kartos yang paling pertama syukur atas kelahiran Nabi itu ya Nabi sendiri
yang paling pertama melaksanakannya. Hanya cara bersyukurnya, pelaksanaannya beda, tapi tetap sama kebaikan tentunya. Apa di antaranya? Di antaranya Nabi SAW pernah ditanya, ya, pernah ditanya tentang kelahiran beliau. Nah, Anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil Isnin. Nabi pernah ditanya, kenapa kok puasa poe Senin? Gak hari Minggu, gak hari Sabtu, kan banyak hari itu. Gak hari Selasa, gak hari Rabu. Tapi kenapa kok hari Senin yang dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa ini? Nabi ditanya oleh sahabat. Fagala, maka bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi wulidtu. Kenapa aku puasa pada hari Senin? Ingat, karena di pada hari Senin tersebut aku dilahirkan. Tak itu muludan teh. Jadi nupang payuna syukuran karena dilahirkan jungjunan, nya jungjunan nyalira gitu. Karena jungjunan wae syukuran. Nah, ai urang umat teh yang syukuran. Ngan beda cara syukuran anak, ai jungjunan mah ku cara saum. Tu sawios ayeuna Senin dinten Senin saum. Kunaon puasa? Syukuran muludan. Jungjunan teh lahirna dinten Senin. Hartosna sanes upami ku lain saum teh kenging sanes. Jungjunan itu ngungkapkeun hiji amal soleh di antarana ku cara saum. Bebas rek ku maca Quran, rek ku sodako, rek ku naon, asal yang baik gitu, asal yang baik. Karena fihi ulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa? Ini syukur. Nabi berterima kasih kepada Allah atas dilahirkannya beliau pada hari Senin. Nah, ini dalil kata ulama, Nabi sendiri yang paling awal, yang paling pertama mengadakan syukuran atas kelahiran beliau. Hanya cara bersyukurnya itu beliau mencontohkan dengan puasa. Dan bukan artinya kalau bukan dengan selain puasa gak boleh, bukan. Nabi memberi contoh satu, artinya apa saja kebaikan, apa saja. Ya, rek ngahatamkeun Quran poe Senin teh, tiap poe Senin ngahatamkeun Quran. Naon? Yuk kelahiran Nabi dina gitu. Mangga silakan. Tiap poe Senin nyuguhan, mangga. Tiap Senin sedekah, mangga. Niatna ngagungkeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin aku diturunkan. Wah, kitunya diantawisna kitu. Wa hadza fi ma'nal ihtifal bihi. Nah, ini ucapan Nabi fi ma'nal ihtifal adalah di dalam makna ihtifal, merayakan bihi dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa anna surata mukhtalifah, hanya saja secara surah, artinya bentuk surahnya, ya, gambarnya itu beda-beda. Lakinil makna maujudun, tapi maknanya, kandungannya ada. Sawaun kana dzalika biasyamin, baik itu ya ihtifal itu dengan cara berpuasa, silahkan. Au it'amin, atau cara memberi makanan, silahkan. Au ijtima'in ala dzikrin, atau kumpul berzikir, silahkan. Au salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Au sima'i syama'il syarifah, atau dengan mendengarkan sifat-sifat Nabi yang mulia, silahkan. Kahartos. Jadi tong bingung bid'ah keun kumaha maneh gitu. Ceuk maneh bid'ah, ceuk kuring mah alus gitu nya. Kong teu kudu parsea nya. Nu resep muludan tuluykeun nya, teruskeun muludan, tong eureun, tong pareum, sing tambah semangat. Nu teu resep muludan kumaha manehna we gitu. Kuring mah ngagogoreng maneh kumaha maneh we gitu nya. Itu. Nu teu resep muludan kumaha dinya
gitu paek kumaha maneh intinya da kuring mah resep kana muludan nun nyontoan syukuran kana muludan teh saha Kangjeng Rasulullah. Kangjeng Rasul wae syukuran nganuhunkeun ka Allah kana dilahirkeun mantanna kok mau urang umatna jeung moal aya urang moal aya nanaon upami teu diciptakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulaka lama khalaqtul aflak kata Allah di dalam hadis kursi kalau bukan karena kamu wahai Muhammad kekasihku kalau bukan karena kamu wahai Muhammad kekasihku aku tidak akan ciptakan seluruh isi dunia ini dan isinya semua tidak akan ada kalau tidak diciptakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi muludan teh ungkapan tina rasa bunga atau jeung syukuran urang ka Allah karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian penjelasannya. Nanti insyaallah dijelaskan lagi bagaimana pendapat para ulama ya tentang mengenai hukum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Hajat-hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengadakan acara maulid diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan segala-galanya, segala urusannya oleh Allah, hajat-hajatnya digabul oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tingkatkan rasa cinta kita, mahabbah kita, penghormatan kita, pengagungan kita, memuliakannya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.